Dobrodošli u novi video. Današnji video ćemo posvetiti vađenju krompira, odnosno zaokružit ćemo cijeli proces od sadnje do vađenja krompira. Međutim, to ćemo raditi na potpuno drugačiji način. Krenut ćemo od samog kraja da vam pokažemo kako izgleda krompir koji smo mi uzgojili, pa ćemo se lagano unazad vraćati i pokazat ćemo korake kako smo mi došli do ovih rezultata. Kao što vidite, ovaj krompir je savršenog stanja. Krompir je srednje rane sorte Carrera i pred nama ovako izgleda neki gotov proizvod. U principu ovaj krompir sorte Carrera je prilično rodan, daje 30 do 35 čak kilograma po kilu sjemenskog krompira. Kao što vidite, možete vidjeti lijepog obujka, također jako je ukusan i odlično izgleda i također tržište ga jako dobro voli. Vađenje krompira se u našem slučaju obavlja pužicom, dakle pošto je ovo veća parcela, imamo jedan traktor koji vuče pužicu i tako odorava krompir. Kao što vidite, krompir je jako dobro rodio ove sezone, doduše tome moramo zahvaliti to što je krompir dobar dio onog perioda kada vremenski uslov bio nepovoljno bio pod pjenom, tako da je nesmetano rastao i razvijao se. U principu sorta krompira Carrera sazrijeva za nekih 80 do 90 dana, a možemo ga vaditi već sa 70 dana. Međutim, nakon 90 dana daje idealan rod. Dakle, ovako izgleda naš krompir nakon nekih 20 dana od nicanja. Tu smo vršili neke mjere zaštite krompira, to smo već pokazali mi video kako se borimo protiv pominjače. Također da bi posadili krompir, naravno moramo ga izrezati ili skrižati na ove dijelove. Križamo ga tako što svaka klica ima svoj dio, a sadimo ga vrlo jednostavno. Sadimo ga na način da nekom frezom odaremo red, ako neka manja parcela možete to raditi i motikom, a sadimo ga na razmaku nekih 30-35 cm zavisnosti od sorte. U našem slučaju ovdje se radi o sorti Carrera, tako da je razmak oko 30 cm. U našem slučaju krompir zagrćemo ovim jednim motokultivatorom koji ima svoj nastav za grtanje. Nekad imamo poseban video koji se bavi tim, a pokazat ćemo i kako se ručno zagrće krompir. Ovdje imamo neke stvari koji se dodaju zemljištu pri sadnji krompira, a zagrćemo ga neke manje parcele, možemo zagrti na ovaj način, odnosno običnim grabljama. Da bi krompir imao dobar kvalitet, moramo ga u početku podržati nekim mineralnim gnojivima, također dodajemo i organsko gnojivo i to će biti odlično za rast našeg krompira. Ovako izgleda naš krompir koji je tek nikao. Dakle, vidite da sav krompir nije jednak, tako da to možemo zahvaliti, pod navodnike zahvaliti tome što neke su klice krompira pri sadnji slomljene, tako da ove klice koje nisu slomljene su veće, a koje su manje su klice krompira koji je slomljen, tako da je malo nejednako. Međutim, to se sve kroz neki vremenski period izjednači i dobijemo potpuno ujednačeni ravan krompir. Jako bitna radnja pri uzgoju krompira je frezanje krompira. Frezanjem krompira, odnosno frezanjem i redom između krompira uništavamo korov, omekšavamo zemljište i samim tim uništavanjem korova i ostale trave sprječavamo to da se naš krompir sa drugim biljkama, travama i ostalim nepotrebnim stvarima koje se nalaze tu bore za hranu. Dakle, u interesu da naš krompir na ovoj parceli bude potpuno sam i samostalan i da svu hranu koja se nalazi u zemlji ide samo u krompir, a ne ide u razvoj trave. Tako to moramo raditi, dakle, neko frezanje, možemo ga raditi jednom ili dva puta, u principu vrlo često se radi samo jednom, kad uništimo travu i to je to. Poslije frezanja naravno ide ogrcanje krompira, odnosno sprečavanje krompira da iskoči na površinu. To radimo tako što ovdje to nećemo prikazati, ali se u principu krompir ogrće, odnosno nabacuje se zemlja na njega i to je to. Ovdje imamo neki slučaj kada krompir napadne najteža bolest pominjača, taj video u našem kanalu pa ga također možete pogledati. A s druge strane je krompir koji je sačuvan nekim prirodnim preparatima, to također imate na našem kanalu. U principu to je bilo to za ovaj, tako rečeno, obrnuti video, odnosno idemo od kraja do početka. Nadam se da vam se video svidio i vidimo se u sljedećem videu.